Salam alaikum en Balma Malien, en Balma Kena Oudenga de Amara Silafiri chercheur. Aujourd'hui, le 13 août 2026. Balmao, Amérique ni Iranga Kelela, Bokera Koba Flak Kalama. Balmao, Mimba Tuekanga Tege Otana de Mebaula. Ko guerre kono, ko Américain y drone repair. Binani ani Kononton est perdu 49 drones repères. C'est un record du jamais vu. 49 drones repères. Ko keme sarala ni yata balmo est-ce qu'il y a famu ni drone nani taiba sur kelen perdu là balmo oui danger pas des armées américaines ma amenanda douala drone repères nous era jumane. Israël ka service de renseignement y'a yira k'a fɔ ko Iran bɛ k'a ka stock de missiles balimaw k'u bɛ ka segin k'u nɔrɔ bila teliya la olu kuma segin ni teliya min ye balimaw ko Iran ka labɛn bɛ ka teliya yɔrɔ ni guerre kɛra olu ma taa fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko Iran halagira olu kelen de bɛ ka jɔrɔ ko Iran bɛ k'a ka perte minnu donna a kun k'a bɛ k'u nɔrɔ bila ni teliya dɔ ye olu sigilen tɛ ni min ye. C'est que 2027 te diaré maintenant ndadu la ya fo ka da dalu jumɛn kan ka foli danga kutubu nanga waliyo ma Sheikh Sufi la sanakane belebele abe se ko ateta ate ma chi me ko na gelara mali ko la wuli be ka segere a kelen do ka wole bla be ma ka mawludu la du 25 au 30 août balmo do jabi kenado ni ma o ma sensera ka boy kono koro ka se ini sheku yɛrɛ bi ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ kɛnɛ kan balmo ka foli di Suleiman Sanogo ma damsa ale farafin fura bola min ni yamaruya sɛbɛn b'a bolo ale de ka fura tɔgɔ ko damsa a kaɲi bana baden ma balimaw fura in base ye yiri dɔrɔn na yiri de recherche kɛ damsa balimaw tension diabète furudimi koko rɛndimi balimaw biyɛndimi hali a ka fura kura dɔ bɛ cancer n'a b'a debi la n'i y'ale ta balimaw a ka ca Ala fɛ a tɛ avancer a ka fura dɔ bɛ yen n'i tilala dumuni na tulu sukaro kɔgɔ ko dosi dɔgɔye farikolo la ale b'o baara de kɛ balimaw kulusi jalala gosi denkisɛ ko problème infection a ka fura ka ɲi ninnu bɛɛ ma a ka numéro ye 75 01 63 95 66 11 78 49 o tɛmɛlen ka foli di Sheikh Sala ma Kanjalo ale de fa ye Seku Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura balimaw mɔgɔw jigila kana tigɛ moriw la dɛ mori c'est vrai que balimaw moriya kɛra fɛn dɔ ye a ɲuman o dɔgɔyara mais moriw bɛ yen wallahi moriw bɛ yen Kanjalolakaw ye moriw ye Sheikh Sala ye mori ye ale fa de ye Seku Dawuda Kanjalo ye balimaw kabako b'u bolo dɛ dalilu b'u bolo ka nafolo est-ce qu'il y'a faamu balimaw ka garisɛgɛ sababu balimaw ka kɔlɔsi ta hami gɛlɛnw dilan i ka ko minnu débloquer k'a dayɛlɛ wallahi a b'u bolo a bɛ Sheikh Sala bolo balma an bɛ nin bagi min na a ye nin min di ne ma ko fataw bagi dayɛlɛli balimaw nin bɛ ko caman kɛ dɛ nin donna ne bolo la su min na n ye sogo min kɛ kabako don balimaw a bɛ ka dayɛlɛli min se ma Ala kelen de b'a dɔn morikɛ ka numéro ye 66 17 66 66 ni maa min mako bɛ nin bagi la a kɛ ten balimaw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ balimaw a b'a kalama k'a fɔ ko Iran ni Américain ka kɛlɛ la u ye drone 49 de perdu 49 drone repair balimaw ni drone repair ninnu dɔw b'a wele ko drone predator balimaw ninnu dilanna dilancogo jumɛn na a b'a kalama Américain yɛrɛ de fɔlɔ drone dilan na balimaw olu de ye terrain minɛ bɛn ye o y'a sɔrɔ Iran ka drone Shahid ninnu olu kunna balimaw ka nin drone ninnu dilanni daminɛ u ye avance ta hali Russie nin na mais balimaw olu ka drone char ani an bɛ ka min ye Russiw bolo ani Iran bolo i b'a ye u tɛ kelen ye parce que olu ka drone balimaw drone de combat de don est-ce qu'il y'a faamu drone bɛ avion de chasse ka baara ɲɔgɔn de kɛ drone kamikaze tɛ k'u bɛ taa ci ko kelen o y'a bannen non drone bɛ taa missile de bɛ donnen bɛ drone na a bɛ taa ka missilew fili balimaw ka cible traiter drone bɛ tila ka segin ka na l'appareil est extrêmement cher o ni drone bɛ bolo la sankolo la balimaw bruit t'a la i t'a ye
sisi t'a kɔ n balimaw wa i tɛ bɔ a kalama a bɛ se ka frappe kɛ balimaw k'a sɔrɔ i m'a ye ko drone predator n balimaw a drone da ka jan a drone da ka ca technologie baden de bɛ drone in kɔnɔ n balimaw min kɛra kabako ye ko Iran ye o drone predator 49 cɛ n balimaw ni kabako ye dɛ Iran ma drone dɔrɔn lajigin Iran ye américain ka technologie de lajigin Iran ye américain ka puissance de lajigin balimaw Iran ye américain jigi dɔ de lajigin drone ko in na je m'excuse balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni drone ninnu waati min na américain bɛ nin présenté u ma sɔn k'a feere jamana ma u kariyara k'a di jamana kelen min ma damadɔ ni o ye Israël ye k'u bɛ siran a gundo n'a technologie kana sɔrɔ balimaw a b'a dɔn Iran yɛrɛ ka se drone dilan na u ye américain ka nin drone dɔ de capturer sen dɔ la a taara k'a bɛ taa espionnage kɛ Iran ye drone capturer ka drone dilan ka gundo sɔrɔ balimaw k'a dilan moins cher la hali n'a tɛ américain ta bɔ qualité la balimaw ka tila ka kɛ ka américain kɛlɛ balimaw a bɛ fɔ o ma ko barika donc ko Pentagone na ko source caman bɛ k'a jira ko 49 ɲɔgɔn balimaw o de détruira ko ni drone naani ta américain fɛ yen o kelen o détruira balimaw a bɛ digi ka américain ka capacité la ka kɛlɛ fila kɛ ou bien ka kɛlɛ saba kɛ ɲɔgɔn fɛ américain fɛ a bɛna gɛlɛya tuguni balimaw façon dɔ Iran sera ka drone ninnu k'u ye sankolo la o de ye kabako ye o b'a jira radar minnu bɛ Iran bolo ani satellite et des radars ultra puissants sophistiqués e m'a ye nin drone jiginni o conséquence taara wolo mun na o b'a jira Iran ye invisibilité o gundo Iran o sɔrɔ i m'a ye Iran ye américain ka avion de chasse yɛrɛ fɛnɛ lajigin olu minnu réputélen don ko invincible k'u tɛ ye sankolo la i b'a ye olu gundo dɔ fɛnɛ sɔrɔ la balimaw o de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko américain ye 1,3 milliard k'u y'o perte de sɔrɔ u ka drone ninnu tiɲɛni na a y'a kɛ to o 1,3 milliard nin balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ o ye chiffre ba de ye dollar wari milliard de don u y'o de perdre drone na balimaw ko service de renseignement israélien fana bɔra a kalama min ye kabako ko ye nin perte jugu minnu donna Amérique kun nin ye san 10 san 15 san 20 pertew de pour que américain ka se ka u nɔrɔ bila balimaw même moment kabi ko foyi ma kɛ Iran ka armée la ko Israël service de renseignement ko 2027 ko tiɲɛni fɛn fɛn donna Iran kun Iran ye missile fɛn fɛn utiliser u ye bombe fɛn fɛn utiliser u ye kɛlɛ fɛrɛ ani kɛlɛminɛn fɛn fɛn utiliser ko 2027 b'o dafalen bɛɛ sɔrɔ Iran bolo israélien de ka service de renseignement bɛ k'a fɔ ko 2028 ko ni Israël ko k'a bɛ Iran frapper a tɔgɔ ko ni Iran ko k'a bɛ Israël frapper 2028 ko y'a sɔrɔ Iran ka kɛlɛminɛn bɛɛ dafara ko n'u ko k'u bɛ Israël frapper n balimaw k'u bɛ sɔn ka Israël bɔ carte kan dɛ israélien jɔrɔlenba don balimaw kun jumɛn na Iran u sera k'u ka stock reconstituer k'u ka armement ka nɔrɔ bila balimaw kalan de y'o kɛ physique chimie physique nucléaire technologie ani science o de la an k'a to an ka denmisɛnninw ka kalan denmisɛnnin bɛɛ ka taa science ni technologie ɲɛɲini balimaw Iran yɛrɛ de b'a ka missile dilan c'est vrai a bɛ fɛn wɛrɛw san chinois bɛ fɛn dɔw d'a ma ani russiw mais balimaw a ka kɛlɛ fanba bɛ kɛ n'a yɛrɛ ka minɛn de ye a ka production b'a yɛrɛ de bolo balimaw sinon ni Iran ko k'a bɛ wari bɔ ka nin san balimaw a tun bɛ gɛlɛya a bolo dɛ balimaw Iran bɛ se drone dilanni na a bɛ se en quantité a bɛ ka expérience kura sɔrɔ ani russiw ka entreprise faralen